मुसन्निफ अली सरकार अलमारूफ बड़ी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के निज़ाम मुबारक पर हम मौजूद और अफ्तारी का वक्त इंतहाई करीब है और यहाँ हज़ारों का इज्तिमा अफ्तारी के लिए यहाँ मौजूद है और इस इज्तिमा में कलंदर दौरान मुखलिसीन सफदर अली शान साहबजादा आप खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार खुद इस इज्तिमा में मौजूद हैं। बड़े सरकार के मिज़ार मुबारक की साई थले मौजूद हैं और अफ्तारी का वक्त इंतहाई करीब है। थोड़ी ही देर में, चंद ही लम्हों में इंशाअल्लाह रोज़ा अफ्तार हो जाएगा। हम और आप सब के लिए ये इंतहाई खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमें आज अल्लाह के प्यारे बंदों की बारगाह में बैठकर रोज़ा अफ्तार करने की मौका दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आज सब लोगों का रोज़ा अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमाए। और यहाँ हज़ारों के इज्तिमा के अंदर, क्योंकि वक्त इंतहाई मुख्तसर है, तो यहाँ हमारे भाई हमें मिले हैं जिनका ताल्लुक सऊदी अरब से है। मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद थे, इनके साथ हादसा हुआ। ये अपनी ज़बानी आपको बताना चाहते हैं। आप इनकी ज़बानी वो अल्फाज सुने और देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने किस तरह अपना करम और मेहरबानी मरकज़ी दरबार में रखी है और किस तरह लोग यहाँ से फैज़याब हो रहे हैं। ये मेरे भाई की ज़बानी आप इनकी सुने। ये भी अपनी दिल की बात करना चाहते हैं। उनका दिल है कि मैं अपनी ज़बान से खुद जितने भी लोग बैठे हैं इन लोगों को अपनी ज़बान से बताना चाहता हूँ, तो इनकी ख्वाहिश पर इनको मौका देता हूँ। ये अपनी ज़बानी बताएंगे, आप इनको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शरीफ हुसैन गुजरात से और मैं सऊदी अरब में कंप्यूटर पे काम करता हूँ। तकरीबन आज से 12 साल पहले 2005 में एक वजह से मुझे ट्रेलर के ऊपर जाके एक गाड़ी को चेक करना पड़ा क्योंकि उसका ड्राइवर उसका नंबर गलत लिख के ला रहा था। मैंने ऊपर गया, पता नहीं क्या हुआ, कैसे स्लिप हुआ या कुछ मिसहैप हुआ, मैं नीचे गिर गया और कुछ अरसा हैंग रहा। वो इतनी शदीद चोट थी कि मैं 3 महीने 28 दिन कोमा में रहा। उसके बाद मेरा पाँव का सर्जन ने ऑपरेशन किया तो उसने क्या बोला कि ये सारी उम्र स्टिक के बगैर नहीं चलेगा। उसके बाद मैं कुछ अर्सा स्टिक के साथ चलता रहा, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस से कुछ लोगों के दुआओं से मैं लंगड़ाता चलना शुरू हो गया। मैं पाकिस्तान आया तो मैं हर दफा कोई कहता था कि उधर जाएं, बड़ावला शरीफ जाएं, बड़ावला शरीफ जाएं, मैं रिफ्यूज करता था कि नहीं, मैं तो उधर से मक्का में हूँ सारा कुछ, तो लोग उधर भी दुआ करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि उन्होंने, मैं किसी के कहने पे यहाँ पे आ गया और पहले काम पे कुछ बेहतरी, दूसरे पे कुछ बेहतरी, तीसरे पे आज ये पोजीशन है कि कोई कहे कि he want to race with me, I can do it without thinking even up to Gujarat. Subhanallah. Please, over. And even I can go to Muzaffarabad or Karachi by running with the prayer of this man. अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने ये भाई बता रहे हैं कि जिस तरह इनके साथ हादसा हुआ और ये चलने फिरने से कासिर थे, पाँव की हड्डियां इनकी टूट गई थी, चलने फिरने से कासिर थे, चल फिर नहीं सकते थे। अगर चलते फिरते थे तो सहारे के बगैर नहीं चल सकते थे। इनको सहारा इंतहाई जरूरी, या तो इनको अपने साथ
بھائی ان کے بیٹے ان کو پکڑ کر آگے پیچھے لے کر جاتے تھے تو یا پھر کسی آسے کی مدد سے وہ خود نہیں چل سکتے تھے، اس قدر ان کا حادثہ ہوا اور کافی عرصہ اسی تکلیف میں مبتلا رہے اور اچھے ہاسپٹل میں جا کر اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جا کر انہوں نے اپنا علاج کروایا لیکن ان کو کوئی افاقہ نہیں محسوس ہوا۔ لیکن جب ان کو دربار علیہ برادر شریف کا پتہ چلا تو وہاں سعودیہ سے سیدھا پاکستان آئے اور مرد درویش سلطان فقرا حضرت قبلہ عالم پیر سبیدار مسجد علی سرکار المعروف بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی حاضری کی اور بادشاہ سرکار سے دم کروایا۔ اللہ نے خیر اللہ نے ان کو شفا نصیب عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت کی ذات جتنے بھی یہاں آپ بیٹھے ہیں سب لوگوں کو شفا کی نصیب عطا فرما دی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو جس من میں سما جائے وہ من میدان نہیں ہوتا خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقا خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم بڑی پہ کر نگارے کر بہت لالا اتارے بڑی پہ کر نگارے کر بہت لالا اتارے سراپا آپ نے ملبود شب جائے کے من بودم سبحان اللہ سبحان اللہ ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا میرے علی پہ سلام اس پاک عتیق جاریاں یا نبی سلام علیکہ شہید سرا جانا حنفیت شو صفا کا ختم ہے یہ صبح فاتح ابر کرم برسن ہارے رم جم
رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا دین کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں، آمین آمین آمین۔ تمام احباب روزہ افطار کر لیجئے، وقت افطار ہو چکا ہے۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ سبھی احباب روزہ افطار کر لیں، اوپر نیچے عالم میں جہاں کہیں بیٹھے ہیں، میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، سبھی احباب سے گزارش کی جاتی ہے، وقت افطار ہو چکا ہے، سبھی احباب روزہ افطار کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله۔ چلیں 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 أشهد أن محمد رسول الله۔ چلیں 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 سائڈ پہ سائڈ پہ سائڈ پہ بچوں کو تو سائڈ أشهد أن محمد رسول الله۔ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح۔
ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਪਿਆ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। Hal